Hello, guys. Hello. Dito kami sa restaurant na Bukari. Ayan. Restaurant. Ayan. Celebrate ng newborn. Yan ang father, no? Si Nasim. Yan, celebrate ng baby boy ang kanyang baby. Yan. Yan ang paha. Ano yung baby? Ito, dry onion. Yan. Tahima. Tahima sauce. Tahima sauce? Meron pang Yan. Walang sibuyas mo. Yan si Sajar, yan si Tersoboy. Yan si Entihas. Made in India. Yan ang father ng celebration. Made in India? Ayan, made in Philippines. Sili po. Nilalagay yun, di ba? Surma? Oh, yan with soup. Kaya kung kakain kayo dito na Mia restaurant. Yan, with soup. Sabaw. Yan, with soup. Chal चाहिए? Sarap. Guys. Delicious soup. बहुत अच्छा है. Nice. Nice. Nice taste. Oh, masarap na siya. Oh, diba? Sarap siya. Masarap. Good taste. انت سوي فيديو بس ما بياكل. كان بس كاميرا فيديو. ايوه. Okay?